شنقق ولادي تفرحي خامش أمانيا حدي مخالف أنا بخير ሰላም ተይረሳዕኹም ናይ ፍሪደም ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ሰላም ዲኹም? ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ረህዋ ምስ ኩላትኩም ክህሉ ከዓ ኩሉ ግዜ ትምኒተይን ኩሉ ግዜ ጸሎተይን እዩ። ተኸታተልቲ ማለት እዩ። ናፊቅኩም ዶ? ኣነ ብጣዕሚ ናፊቅኩም ናይ ባሕቂ ምክንያቱ ድምፀይ ከዓ ርሕቕ ኢለ ይቐኒ ማለት እዩ። ኣብዚ ተኸታተሊ 7 ቪድዮታት ናይ መርዓየ ክለቀልኩም ቀኒ ማለት እዩ። ድምፀይ ሕበ ኢለ ይቐኒ ማለት እዩና ከመይ ቀኒኻትኩም ሰላም ዲኹም? ኣነ ከዓ ጽቡቕ ኣለኹ ማለት እዩ። ና ለማዓንቲ ብድምፂ መጽኢ ዘለኹ ቡና ይላሰተኹ ከምዚ ኣገይረ ቅልውልው ኣቢለ ቡና ማለት እዩ። ኣብ ደገ ውፅእ ኢልና ቡና እንዳፍላሕና ኢና ክንዋግዕ ማለት እዩ። እዚና ፍትፈታ ቡና ላፍላሕካ መቸም እንታይ ትመጽእ ሕሜት እያ ትመጽእ። ስለዚ ቡና እንዳሰተና ማለት እዩ። ምሳይ ክትሓሚኹም ማለት እዩ። ክትሓሚኹም እና ናይ ባሕቂ ናፊቐኩም ማለት እዩ። ናይ ፍሪደም ቻናለይ ተኸታተልተይ ማለት እዩ። ኩላትኩም ብጣዕሚ ናፊቐኩም ብሓቂ ዋ ኣታክሳ ክንድዝሮም ትናፈቑ ኦ ማይ ጋድ በሉ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ከይትረስዑ ማለት እዩ። ኣበራታትዕኒ ኣብ ኣወል ቡና በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ቡና ናቐሊና እንከላ ከምዚ ፍሽኽሽኽ እንዳበልና ሓደ ነገር ከዋግዐኩም የመፅየ እቲ ወግዕ ከዓ እንታይ እዩ ኣፍቱ ዝሓለፈ ናይ መርዓታት ማለት እዩ ብዙሕ ሕቶታት ተሓትኑ ሰባት ነርኩም ማለት እዩ። ግን ሽዑ ከዓ ስኢለ ስለ ዝለቀቕ ነበርኩ እቲ ቪድዮ ብድምፂ ስለ ዘይመፅኹም ኣይመለስኩልኩምን። ሓደ ክምልስ ይምኩር ነይረ ግን ሓደ ኣሕዋትና ኣይመለስኩልኩም እና በዚ ክነዋግዕ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ መርዓ ዝለቀቅኩሞ ሰናይ ትምኒትኩም ዝገለጽኩም ብምልኢኹም ክብረት ይሃበና እናበልና ንተመርዐውቲ ከዓ ማለት እዩ ወላድኩም የርኤና እንኳዕ ብርሃን ረእኹም ለዓመት ደንብሽ ቆልዓኹም ሓዚልኩም ትመፁና ይግበርኩም እንዳበልኩ ላፍቲ ሕቶታትኩምን ካልእን ከኣቲ እየ ማለት እዩ። እቲ ሕቶታትኩም እንታይ እዩ ነይሩ? መጀመርያ ማለት እዩ ኣሕዋተይ እቲ ቪድዮታት ናይ ሓደ ሰብ እዩ ዝመስለኩም ነይሩና ክንደይ እዮም ቀሪፆም ክንደይ ኢሎም እዮም ቀሪፆም ሰዲዶም ከዓዲ ምናምን ትብሉ ነርኩም። ኣበይ ከባቢ እዩ እዚ ኣፅቢ ድኺ ዓዲግራት ድኺ ገለ ትብሉ ነርኩም። ካብኡ ከዓ ሃይሉሽ ዝበሃል ንእሽተን ሓወይ ስለ ዘለኒ ሃይሉሽ ልብለሲ ናይ ሃይሉሽ ሓው ክሞር ዓዲ ትብሉ ነርኩም ብፍላይ መሰንጀር ምናምን ማለት እዩ። እና ማለት እዩ ናይ ሃይሉሽ ሓወይ ንእሽተይ ቆልዓ እዩ ገና ኣታ ንዕስከ 21 ዓመትስ ከተመርዒዎ ደሊኹም ገለ ንእሽተን ኮ እዩ ሰመራ ይበፅሐና ሓፅር ዝበለ ናይ ፋሚሊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ፋሚሊ ከዓ ኣበይ ክዝበልኩምኒ ኣነ ኣብ ኣፅቢ ድዩ ናይ ኣፅቢ ድዩ ናይ ዓዲግራት ዓጋመ ድዩ ዝበልኩምኒ ኣይኮነይ ኣነ ጓል ቆርኸል ተብላዕለ እየ። እቲ መርዓ ግን ኣጋጣሚ ኣብ ሓውዜን ኮይኑ ከባቢ ሓውዜን እዩ ውፅእ ኢልካ ኣብ ገጠራት እዩ ነይሩ እቲ መርዓ ናይ ቤተሰብ እዩ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ። እና ናይ ቤተሰብ እዩ ልምባልና ናይ ሓውዜን እዩ እቲ ባህሊ ብጣዕሚ ደስ ልብል ብጣዕሚ ቆንጆ ፈቲኹሞ እቲ ባህልና ደስ ክብል ገለ ትብሉ ነርኩም። ዋላ ኣነ ብጣዕሚ የፈትየዮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብባህላዊ ከምዚ እቲ ባህልና ዝተመሪዝ እዩ ዘሎ ብዙሕ ሰዓትና ብከምዚ ክትመርዑ ክትርኢ ተለካ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ። ካብኡ ከዓ እቲ መርዓ ናይ ሓደ ሰብ እዩ ዝመስለኩም ነይሩ ናይ ሓደ ይኮነን ኣጋጣሚ ናይ 3 መርዑት እየ ለቀልኩም ነይረ። ምክንያቱ ቤተሰብ ኮይኖም ኣጋጣሚ ከዓ ብተኸታታሊ ሶምን ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ ሓደ ሶምን ዝኣክል 3 መርዑ ስለ ዝኾኑ እዩ ብተኸታታሊ ዝለቀልኩም ነይረ ማለት እዩ። ናይ ሓደ ሰብ መሲልኩም ክንደይ ቪድዮ ዳ እዩ ናይ መርዑስ ክንደይ እንደዚ ቪድዮ ከዓዲ ለላኣኸኪ ገለ ትብሉ ነርኩም ኣሕዋተይ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ዋላቶም መርዑት ተሪኢኹሞም ዝተፈላለዩ እዮም ነይሮም ማለት ኢና ናይ 3 መርዑት እዩ ነይሩ ይብለኩም ደቂ ዓበይቲ። ካብኡ ከዓ ኣፅቢ ድኺ ናይ ኣፅቢ ዲ ምናምን ደበልኩም ኣብዚ ተመሊስልኩም ኣሎ ኣነ ዓደይ ወረህል ተብላዕለ እዩ። ግን ትመርዓ ከዓ ኣብ ከባቢ ሓውዜን እዩ ነይሩ ኣብ ሓውዜን ኮይኑ ውፅእ ዝበለ ገጠር ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ደስ ልብል ነይሩ ናይ ባሕቂ ዋላ ኣነ ደስ ይሉንና። ካብኡ ከዓ እዚ ቡና እንዳሰተና መቸም ቡና እንዳሰተካ ሕሜት እንድዩ ዝመፀልካ ደቂ ዓበይቲ ሓንቲ ነገር ክዕለል ደልየስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጋገር ዘሎ ኣብ ናይ ኣቤ ንኣሮቾ እንትን ማለት እዩ ናይ ኣቤ ሚዘር ዝተለቐቐ ኣብ ዩቲዩብ ማለት እዩ። ሓንቲ ሓፍትና 6 ወርሒ ሰሪሓ ለቦኣይናይ ሳፕራይዝ ጌራቶም ኣቑሑት ገዛ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ሰብ ከመይ ጌራ እያ ዓረብ ድያ ተወሺማ ወይ ዓረብ ከምዚ ኮይና ኣላ ብጣዕሚ ሕማቕ ኮሜንታት ይፅሓፍ ነይሩ። ብጣዕሚ ተገሪመና እንታይ ደይ ክናገር ደለየ ብጣዕሚ ዝገርመን ነገር እዩ። እዚ ከዋግዕ ደለየ መቸም ቡና ንሕርሒዝካ ሕሜት እንዲ ዝመፅልካ ደቂ ዓበይቲ ክንሓሚና ማለት እዩ።
أنا تيكلك إنلي أشدش ورحي نحرد أقول بيزا سريحة كوينا أنت يتقمني ولا يتجزء قدني هتجزء مناتو زاس بزيا نحرد أول أحلي ولا مسيا بحواتها منا من تقبلنا أخونا نقلا قدني هتجزءنا نحرد إنك سريحة كوينكا شدش ورحس أنت يتقمالو أحد ولدات جزءت مالتنا بزحات مالتيو لجرم من نجر بتعمل جرم من نجر مالتنا أبزخ أقدامي مجيبنا نسرح زلنا تحلينا هنسرحنا تحلو دسيلونا تحلو نسرحنا مستك مدامي حمل كنقورو مالتنا انتهي كله كندلي حواتي يقزايو بأونيتي اللي بلكن له نورمال انكرات السرحة مالتي أي تأمنانن نشتن حفتي ميري أو كمان تفلت آخن فيديو لا يغاني رانين جرام لا من مسنكات أو شمون تورحا أنا عي تقبلاتني لقحا خفيلا أو شمون تورحا أنا مزي مالتي هرديكم انكرات السرحات انكرات وينكا مالتي تبليخ على ولد خاص تجبريها تيجمالو تعم تنكر راس للخونة أبصر حاس للخونة تيجمنو قام مسرح خات سريحة يجزا أينا أنت هاي تسبقن برك غير وغيري منس أنت هاي سعدانيات وشي مع عرب ديها أنت هاي تجبر أنت هاي قاليكا بتعم حما أنا جر كومنتي صحفني ورب تعمل تجرم كنا شد شو رح تهون قالي تجزا نحن حواتها تقبلنا يعني بلكن اللخون نشتن حفتي تقبلاتنا نعي أو شو من تور حيا أنا متى اليوم لقحني روا مالتي لقحامل ليسا أنكر ስለዝኾነት ጎበዝ ስለዝኾነት ሸሞን ተወርሓ ኣነ መጽ ተቐቢላት ነው ማለት ትረዲኩም ዲዩ ገና ዓመታ ከይመለቲ ኣነ መጽ ማለት ይልqa መላሊሳ ገለም ማለት እዩ እና ጥንካረ ይልሓትትን በይ ይስራሕዩ ማለት እና ለወለድኻ ኣይኾነ ዱና ሕገዛ ካሊ ምግባር ለወለዳ 6 ወርሕ ሚራ ዝሰርሕ ትኽእልታ ኮይኑ ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ካሊ ኢለ ትሰርሕ ትኽእል ማለት እና ብዙሕ ኣይተካብዱ ሕማቅ ኮሜንታት ምጽሓፍ ጽቡቕ ኣይኮነ ምክንያቱ العرب زلات سعدات وشم ويكا فرنجي ويكا عرب وشم قال مالتي خوني بقولتي يسرحيو الناس تاي كنت شدش عم تسرحنا كل طريق لك الناس كم يجراو شدش ورح تسرح حمزي قال ما لك يلوم بتاع محمان قرك صحف سلازرقهم يتقريما مالتينا تحلونها ام ذكرنا هنلوسينا قال كاميرا مان سلال تصقمني امبار تحلو منامن كم يمو ان انت يكلك اندلي حصر زباله يسرحيو كم سايبهالنيو او شدش ورحي ادي سربرايز كيرا قال لي الخنسي يبليو والسالات انكرا سلت سرح ما بزحت 6 عامت كيركن احوتناي ولدخن كتغزا زيت خلاكو تايدخن حدا حجه تايلخنسك لولدخن منم ነገር زي ገበርክን لفقاد يوتيوبرات لفقاد تيك توكرات سربرايز ገበሩና ዶገለ ከተረያ ስለተደለያ ቅርሽخن ብላይ ሆነ ስለተጥፋ አይኸን ባይ ቀጥልክን ሰሪሕን ለወለድخن አይኾነ ለኻልኢለ ተኾና ተኸላ አይኸን ማለት ስለዚ ይኸወንዩ ቀጥልክን ብቻ ስርሓ ጎቢስክን ጥራሕ ስርሓን ባይ ይኸወንዩ ናይ حق بጣም የተገረመና الولد مقبار طفيك زي هنا أهم الكومنت تصحف مالتيو سابرايز كبر الليلة أكلا فرج باجز الليلة أكلا صفا باجز الليلة أكلا دابلكي أو ليكون قشخص لتطفئه مالتي لازم تنكر كتا سريح عرفت نح زي توزي نحر لافتي زي تغدي لافدا مرع لافدا كرستنا لخستنا لك عد عرب نحر فغادي إجازات هتلي توزي صفا يكونن كالي نقر تجز تخلي أخي كولي دلي زي نير توقعي مالتي تشاو حصر عندي تبلحت كم قوة ولادي تفرحت خامش أمانيا عندي مخالف وأنا بخيت